जय देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कवि सूर्यनगर फाटी पड़ुछि 12 वर्षरे थरे माँ को जातरा बोईराणी चल चंचल लक्ष लक्ष भक्तों समावेश प्रतिदिन संध्यार छुटी आसती लक्ष लक्ष भक्त छोट पिलाठू बड़ 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 वयस्क माने मध्य एथिरु बाद जाती समस्त मन में उत्कंठा माँ को दर्शन सहित मेढ़ देखा मनोरंजन कवि सूर्यनगर साही साही उत्सव मुखरित माँ बुली आसबे और से साही दे जिबे समस्त टिके माँ को दर्शन करेंगे। 12 वर्षर प्रतीक्षा 12 वर्षर प्रतीक्षा आज सफल होईछि। माँ सिंहासनी माँ महामाई होती कवि सूर्यनगर गंजाम अन्यतम आराध्य देवी। माँ साही साही बुलुछंती भक्त मान को दर्शन देवाई सहर फाटी पड़ी भक्तों कोलाहल सबुठी मनोरंजन व्यवस्था है। सबु साहि मेढ़ भक्तों को आकर्षित करने सबु साहि सहर रास्ता सारा साई साई रे भात डालमा पेट भी पूरी यात्रा की सुपरचालन करने कवि सूर्यनगर पुलिस हॉस्पिटल कर्मकर्ता मैंने अति सुंदर व्यवस्था कर गंडगोल न हो मन राधे कृष्ण सुविधारे जापर दर्शन कर किसी असुविधा को एड़ाई व्यवस्था कर डॉक्टर कवि सूर्यनगर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र आउ सजाग ही अच्छा किसी अघटन न घटू भक्त मान जड़े श्रृंखलित मनीष भली से निजक नियंत्रित कर माँ बुलवा आरम्भ कले ढोल बाजा गला पचे पचे शंखनाद पड़ी कुआड़ी शंखनाद कर कीर्तन मृदंग बजारे फाटी पड़ी कवि सूर्यनगर समस्त मन उत्कंठा माँ आम साई दे जीवे माँ को दर्शन करेंगे माँ आशीर्वाद लाभ करेंगे।
ବେଳ ପାଖେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ଜଣାଉଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଜୀବଜଗତକୁ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଆଜ୍ଞା ସରିଲା ଚାଲ। ଏଠି ମାଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏ ହବ ଫଟୋ ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେପଟେ ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେପଟେ ସାଇଡ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯାଆନ୍ତୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିରେ ମାଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ହାଣ୍ଡି ଆସିଲେ ଫଟୋ ଏଇଠି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମେଢ଼ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ଏହି ସାହି ବାସିନ୍ଦାମାନେ। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଦେଖିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମେଢ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କି ମୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ବଣ ମଣିଷ ସହର ସାରା ମାଳ ମାଳ ପସରା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଚଣା କେଉଁଠି କଣ୍ଢେଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତଥା ପକୋଡ଼ା ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗରମ ଗରମ ପରସା ଯାଉଛି। କିଶୋର କିଶୋରୀ ଶିଶୁ ମହିଳାମାନେ ଆର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଗ ରୋଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କିଛି ଭକ୍ତ ତାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଗ ରୋଲର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ଶିଶୁଟିଏ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାର ମଜା ନେଉଛି। ତାର ବାପା ମା ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସେ ଅତି ଆରାମରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ମା ମାଇଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ।
ଜଣେ ଶିଶୁ ବାପାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ৳10 7ଟା ପୁଣି ଶୁଖିଲା ଗୋଟେ। ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କଣ୍ଢେଇ କିଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ଜଣେ ଝିଅ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଅଳି କରୁଛି। छोटे छुआମାନେ ବି ଗୁପଚୁପର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। କବିସୁଟିଆର ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଚୁଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଗଳି ଭବିଷ୍ୟତନଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ଅପର ଓ 3ଟି ଦୋଳି କେବଳ ଦୋଳି ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଟିକେ ଟିକେ ଉଠେଇଦେବା ସବୁ ଜାଗାରେ ଉଠେଇଦେବା ଟିକେ गरम गरम पकन पैकेट 200 याडासो आयला गरम गरम पकन पैकेट 200 याडासो आयला गरम गरम पकन पैकेट 200 याडासो ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କି ମୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ବଣ ମଣିଷ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଚଣା
মন রাধে কৃষ্ণ হরে ভজরে তু ভজরে মন রাধে কৃষ্ণ হরে ভজরে धन्यवाद बहुत सुंदर भजन को परिवेशन कले राजेंद्र कर बाबू टिके करताली देवा समस्त महाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य वर्तमान झीलटी भजन परिवेशन करिबा भाव गई मिनट में देवी गोटे मिनट में